जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य जोगर 70तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह मंत्र आपूज्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात नाना नदीर जल जेपरि सकल दिगरु परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठायुक्त समुद्र को विचलित नकरी ता भितर प्रवेश करे सकल भोग सेहीपरि जो स्थितप्रज्ञ पुरुषंठारे कौनसी प्रकार विकार उत्पन्न नकरी प्रवेश करती सही पुरुष परम शांति प्राप्त हुअन्ति। भोग चाहुथिबा लोक ताहा पाए नाही। प्रश्न स्थितप्रज्ञ ज्ञानी सहित समुद्रर उपमा देई एठारे केउं भाव देखाई दिया जाइछि। उत्तर कौनसी भी जलवस्तुर उपमा दे स्थितप्रज्ञ पुरुषंकर वास्तविक स्थिति को पूर्ण भाव में वर्णना करने संभव नुहे। तथापि उपमा द्वारा यह स्थिति को किछि अंशरे देखाई दे हेब। समुद्र उपमार बुझाकू हेब जे समुद्र जेपरि आपूज्यमाणम अर्थात अगाध जल परिपूर्ण हो रही थाए स्थितप्रज्ञ पुरुष सेहीपरि असीम आनंद परिपूर्ण हो रही थांती। समुद्रर जेपरि जल आवश्यक न थाए स्थितप्रज्ञ पुरुषंकर सेहीपरि कौनसी सांसारिक सुखभोग टिकिए हेला आवश्यक न थाए। से सर्वथा आप्त काम। समुद्रर स्थिति जेपरि अचल विभिन्न नदीर जेते जल आसी प्रवेश कले मध्य से जेपरि निजर स्थिति विचलित हुए नहीं बा मर्यादा लंघन करे नहीं परमात्मा स्वरूप स्थितप्रज्ञ योगींकर स्थिति सेहीपरि सर्वथा अचल। जेते बड़ सांसारिक सुख दुखर संजोग वियोग हेले भी सेथिरे तांकर स्थिति टिके हेले व्यतिक्रम हुए नहीं। से सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे नित्य निरंतर अचल और अटल एकरस होई रही थांती। प्रश्न सर्वे विशेषण सहित कामः पद एठारे केउमानंकर वाचक एवं समुद्र रे जल प्रवेश कला परि स्थितप्रज्ञ ठारे सेमाने प्रवेश करंती बोली कहिबार अर्थ कौन। उत्तर एठारे सर्वे विशेषण सहित कामः पदटी काम्यंत इति कामः अर्थात जहाँ सबु पाई कामना करा जाए से सबुर नाम काम। एही व्युक्ति अनुसार सकल इंद्रियर विषय मानकर वाचक यह इच्छा मानकर वाचक नुहे। कारण स्थितप्रज्ञ पुरुष तो सर्वथा कामना शून्य होई थांती। ए सबु तांकठारे प्रवेश किपरि करिवे। अतएव जेपरि समुद्र पाई जल आवश्यक नथिले मध्य विभिन्न नद नदीर जल प्रवाह सेथिरे प्रवेश करे किंतु नदी बा पुष्करिणी परि समुद्र रे बन्या हुए नहीं अथवा से निज स्थिति विचलित हुए नहीं बा मर्यादा लंघन करे नहीं। समस्त जल प्रवाह तन्मध्यरे कौनसी विकृति उत्पन्न न करी विलीन हो जाए। सेहीपरि स्थितप्रज्ञ पुरुषंकर सांसारिक भोगर टिकिए हेला आवश्यकता नथिले मध्य प्रारब्ध अनुसार तांको विभिन्न प्रकार भोग प्राप्त हेउथाए अर्थात तांकर मन बुद्धि और इंद्रिय सहित प्रारब्ध अनुसार नाना प्रकारर अनुकूल और प्रतिकूल विषय संजोग हेउथाए। किंतु सेही भोग तांकोठारे हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय उद्वेग बा अन्य कौनसी प्रकार विकार उत्पन्न करी तांको तांकर अटल स्थितिरु किंबा तांकर शास्त्र मर्यादारु टोलाई पारे नाही। ए सबुर संजोगरे तांकर स्थिति टिके हेले व्यतिक्रम हुए नहीं। ए सबु कौनसी प्रकार क्षोभ उत्पन्न न करी तांकर परमानंदमय स्वरूप तद्रूप ही विलीन हो जाती। यहाँ ही विभिन्न नदीर जल समुद्र में प्रवेश करिबा परि स्थितप्रज्ञ ठारे विभिन्न भोग प्रवेश करिबा। प्रश्न से परम शांति पाती भोग इच्छा करुवा लोक ताहा पाए नहीं ए कथार तात्पर्य कौन। उत्तर एठरे देखाई दिया जाइछि जे उपरोक्त प्रकारे जे आप्त काम जहाँकर कौनसी प्रकार भोगरे तिले मात्र आवश्यकता नहीं जहाँक ठारे समस्त भोग प्रारब्ध अनुसार स्वतः आसी विलीन हो जाए एवं जे स्वयं कौनसी भोग कामना करती नहीं से परम शांति प्राप्त हुअन्ति। भोग कामना करुवा लोके केबे भी शांति पाइपारे नहीं कारण तार चित्त सदा सर्वदा विभिन्न प्रकार भोग कामना विक्षिप्त हो रही थाए। ଯେଉଁଠାରେ ବିକ୍ଷେପ ଅଛି ସେଠାକୁ ଶାନ୍ତି ବା କିପରି ଆସିପାରିବ।
ସେଠାରେ ପଦେ ପଦେ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱାଳା ଓ ଶୋକ ହିଁ ନିବାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 58 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କଥନକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଲି ମନେ କରାଗଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? କାରଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅଚଳ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଲି ମାନି ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 58 ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 61 ଶ୍ଲୋକରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ 80 ପଦ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ 62 ଓ 63 ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ହେତୁ ଆସକ୍ତି ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଅଧପତନ ହେବାର ଦେଖାଇ 64 ଶ୍ଲୋକରୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚରଣ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନୌକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟାସକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ବିଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବି ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରାଯାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚରତାମ୍ ପଦ ବି ଆସିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସର୍ବେ କାମାଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ପଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶର ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟ ସଂସର୍ଗରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଚଳ ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଅକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଲି ମାନିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କିପରି ଚଳନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚରଣ ବିଷୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ 64 ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ, କିଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ହେବ, ସେସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଚରଣର ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ